nato na nga buutan ko. Kalimtan nato na nga sige magkusimba. Kalimtan nato na nga namang ko'y posisyon, dato ko. Kaya tanang mga butang sa kalibutan nga mooy nagahimo nga hadlang or barrier, nahimong dakong koral nga dili ta kaduol sa Ginoo. Mao ni ang mga butang nga nahimong garbod sa itong kinabuhi. So karon bata, ginikanan, hamtong mga kabatan-unan, simple lang. Gihigugma kamutanan sa Dios, na siya namatay dito sa krus, iyang gibayran ang atong sala. Aron nga kita mabag-o sa atong destinasyon, imbis impyerno, sa langit na. O pinakaulahi pag yun, mabag-o niya ang atong kinabuhi. Kakitang tanan, dili nato kaya unsaon pagkabuutan, unsaon nahimo maayo, pero tudluan ta niya kung si Jesus magpuyo na sa atong kasing-kasing. So karon din ako magdugay. Pwede ba? Magbuhat ta og personal ug seryosong desisyon karon sa atong pagtuo o pagdawat kang Jesus. Ayaw na pag-ugma-ugma, ayaw na pag-unya-unya, sunod tuig na lang. Sigurado pag buhi pa ka ugma? Dili. Unsa na lang kaya? What if karon mismo mamatay ka? Asa ka ba ato? Langit o impyerno? Di ba? So karon mismo atong buhaton mutuo ta ug mudawat kang Jesus. Okay? So, pwede pa kumahangil sa tanan, pwede ta mutibog kadali bago mi mulakaw o bago po nato magpadayon ako sa kapag-apo. Pwede ba?